Nagpaminaw kamo sa programa sa DYRM 1134. Kini yung ubos nga lagad, DJ Michael. Mga kaigsuunan, usa ka linog kaganihang alas 9 sa Davao naigo tawon og linog ang Davao karon nagong mga pitsaha Oktubre 10. Balik ka kusog ang linog. Unsa man ni mga kaigsuunan nga sunod-sunod naman kining trahedya nga hitabo sa ato ang nasod. Gasunod-sunod katong mga niaging semana sa Visayas, sa Cebu, Bugo Cebu nga ni tayob og 6.9 ang kakusgon sa linog, 6.9 magnitude. Nya karon mga kaigsuunan ni sunod na pod ang Davao nga ni kabat og 7.6 magnitude ang kakusgon. Grabe, kusog-kusog mga kaigsuunan. Unsa dagay ang istorya ni sa volcanology sa P-box nga namang sunod-sunod ang grabing linog. May pagpaminaw din sa atong mga kaubanan diya sa Silliman University, ilabi na ni Boyax, atong kakaubanan diya, og sa ato og ni Boss Jerry Mascardo og ni Randel diya sa multimedia. Mayong hapon. Og sa ako pong kauban diri, si sparring partner si Marnel Turtal